Hage Bangladesh tabuk tom ungitong azagani tribal indigenous rock tom khlaijagi tong tamani bage azagani tiprasa tai onyo je chakma marma tribal indigenous rock azagani Bangladesh ni je chena bahin haka army rock bai butok khlai satok pitok khlaijagi tong amo norno tini kaham ke details ke sawi khnar na hake amono tu bubag robu mia bin Facebook o post khlai saka je Bangladesh situation choli tongmani tabu je azagani tribal indigenous rock satok pitok khlaijagi tongmani azagani settler haka wanjui thuruk rock bai butok khlai satok pitok khlai buthar jagai tongmani khorok brei thikya jeng koktomani bisingte saimamani te bubagra bo amono information khlai ke koktomani bisingte bo jeng sawi mangka te ajaga o sena bahini rokbo ja jagani settler wanji bo song ha ka thuruk bo song rok tongmani je Bangladesh ni kubuni je thaini o Chittagong hill track je tribal ongni bage reservation khlaijak ajaga borok settle ongphaimani amorok no logirui o sena bahini rokbo tribal ongno butok khlai butharo je bongni dugan rok bazar rok soksao amte hai khlaijage tongmani tabuk ni je situation nai ka hai ka amo suruat je start mani ka je tabuk chung mangpli nugi tongmani Bangladesh ni khoroksa indigenous tribal brei 23 September romphre jagmani hinai chung sawi mangka nang thanai 23 September মানে ইনতে হট সময় পলে আইপু অংখা চিনি indigenous broi ma kaisano ওয়ানসা সেতরা রক দলবদ্ধ খাইফলে kaitham borok dorshon khaika ake romphreja ka ajago romphreja mani yagulo borok kwbangma dol bidal khlaiye je ajagani indigenous Chittagong hill track o tongero borok joto thansa khlaiye protest khaileka rally khaileka ake je a rompre mani jagao ajago thuruksa rok hni simita wanchuk de ajagao wanjai bo songbo tongo je a romprenai a tinjon romprenai ni bisingo a je indigenous ni tribe rok je ajago romphrejak mani ajago tinjon ni bisingo khoroksa wanjai bo song tongo hne sawi mangka age amte khajang mani yagol borok youth rok ni bisingte ajagao borok protest khainani chengkha Chittagong age protest khaibo chikri sokro khlaijaka age tewaisa 27 tarik ni sal jorao protest khaileke borok ajagao army rok borno muthaknani bo chesta khlaika haka 144 rewi dikha hake haipana ajagani kwbangma je wanjoi thuruk bo song tongnai rok borok tiprasa hake ajagani tribal ongni je nok thairok bazarok kwbangma kami kami swainani sokjanani jengkha army rongni help nawi bujaka tokjaka tai langma bo sokha haipana amobai isingjauli mia 28 September bo taisa hain hai borok bu togo khlaiye nor kwbangma mangphili nukna bwrei bufabai bamjak yakhungya thek buwi thui choroi bokhorok buwi hmuimalia bufase bamima tongchiwo hospital tlangnani bagai nor nukna kwbangma mangphiliwo amti heke bujaka ajagani student youth rok hake am simia te kwbangma langma rok bo chomani chung nukjaka ajago amti heke ajagani thuruk tai sena bahini rok miliwe ajagani tribal ongno bu satoka hake ajagani tiprasa tribal rok je kunu khlanya ngake ajagani army sena bahini Bangladesh ni army rongni permission na asa kun phana khaimia tamane bage himale je Bangladesh ni bisingo army tongmani je kobuni onyo division tongmani Dhaka ayang Rangpur Silet hake Chittagong hill track o chimi je ajagani sena bahini rok kwbang deploy khlaijak nei chung sawi mangka Chittagong je division tongmani yomo je kumila rok khobjangmani yang bonderban rok khobjangmani hage o jagani bisingbo yang Chittagong hill track je tribal ong bagi reservation khlaijak tribal rok tongi tongmani o jaga tebo sena bahini rok deploy khaijak je bongni kunu khaimia borok freedom babe tongmaya khlaiye Bangladesh ni o jaga army rok deploy khlaijak kwbangma khai onyo jagani theke 1 কেজি লবণ পর্যন্ত নিতে গেলে সেনাবাহিনী স্বাক্ষর নেওয়া লাগে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা শাসন মুক্তি চাই আমি ডিএইউ থেকে অনার্স মাস্টার্স করতেছি কিন্তু একটা বিষয় আমি যখন বান্দরবানে গেলাম এবারে প্রত্যেকটা জায়গায় চেকপোস্ট এবং আমি যখন গেলাম আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো আমি একজন ত্রিপুরা আমার আইডি কার্ড দেখা হলো আমাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হলো ব্যাগ চেক করা হলো অথচ আমি বাংলাদেশের নাগরিক আমি আমার জন্ম রুমাতে বান্দরবনে কিন্তু সেনা শাসন কেন এবং আমাকে যখন আমি যখন বান্দরবনে নবান্ন উৎসব পালন করতে গেছিলাম সেখানে সেনাবাহিনী আমাকে এবং আমরা নবান্ন উৎসব যেহেতু চলবে কিন্তু আমরা গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে আমরা মূলত একটা আয়োজন করছিলাম নবান্ন উৎসব নতুন ভাত খাওয়ার জন্য কিন্তু আমার ছোট ভাই অনেকে আসছিল বাজার করার জন্য মুরগি 10 কেজি নেওয়ার জন্য কোনো রকমের পারমিশন না নেওয়ার কারণে মুরগি দেওয়া হয় নাই
শেষ হাকে নুখনা আজাগাও বসকে সাতক জাগি তংখা ওয়ানজি বসং রক বাই থুরুক বসং রক বাই যে আজাগানি ট্রাইবেল লক যে কোনো ফার যে খালামি আজাগাও আমসকে ডিপ্লয় খায় সেনা বাহিনী র আজাগানি ট্রাইবেল ইন্ডিজিনাস জং ন টং শান্তি ক্রি খাইয়ে তনিনানি চেষ্টা খাই দङ যে কোনো ফার বরক ইয়াং ভারত বাই ইয়াং ইন্ডিয়া বাই ত্রিপুরা বাই বরক কানেকশন খাই তংমাইয়া তিখাই যে বাংলাদেশি রক যে আজাগানি থুরু ওয়ানজি রক বরন কন্ট্রোল খাই তংমানেন তে আজাগাও ওয়ানজি বসং রক বা আমতে হাই কিনো সাতক জাক দङ जों साइमन आजागनि थुरुक बसं रक बाय हाके आमति खेनो त्रिपुराबो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट बांगाली हिंदू हाका वानजि बसं रक फाइमानि थागे आमते हाकेनो जों नुकजाका जे सारनजित पुस ख्लाइमानि आयां खुवाय फासिंगो रामचंद्र गात सारनजितनि एरियानो आजागो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट मानजमनि बो बांग्लादेशनि हापेमनि बालुगसि दङ हाके बो खयरपुर थांनानि हिने अ भिडियोनि बिसिंतै सावो हाके आमति खे बाहायके चिनि त्रिपुराबो आमते हाकेनो ते बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट बो हिंदू ने आजागो रमिफानो जेसपानो बुतो खाइपानो हरजाक तुबो अजागाव हाइके अजागाव आमसुक बांगि तो हनर जतन सेमनो बांग्लादेश बसं आमते हाइके चिनि ट्राइबल हाइके तिप्रा सरक सातक पितक खलाइजागे तंगमानि जों अजागाव नुगु तंगु बुते हाइ जात्रा पत्र खलाइजागे तंगु चिनि राबारक तान सुजागो चिनि जागारग तम जात्रा पत्र खलाइजागो हाइ खाइजागो हाइके अजागाव आमते इंगिमानो जों ताबुक बो खासियांगा तिप्रा सरक आमते हाइजे बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट बो बुरुं फाइ तंगमानि अमनो मुथागनानि बागि चिनि तिप्रा सरक थानजा खलाइ कक्ति सायांगा काय आमो थिनां केबो साइमिया हाजी কোথায় মাধবপুর মাধবপুর কোন মাধবপুর বাংলাদেশ মাধবপুর তো কিভাবে এসে ওই এরা সিস্টেম করে আমার এই করে দিছে কেরা করেছে এটা হলো ওই আমাদের এলাকার ওই তো কোথায় ইন্ডিয়াতে কোথায় আসার আমি যাব আমার আত্মীয় আছে বনিক চমনি বণিক চমনি বণিক কোন আগরতলা বণিক চমনি নাম কি আত্মীয় সুজন কি করে উনি আমার ভাই আর কি ব্যবসা করে বনিক চমনি ওদের সাথে কথা বলে ওদের বাড়িতে এসেছিল কি পূজার পারপাসে এসেছে না তার পারপাসে প্লাস হলো ঘুরতে আসছি আর কি তো কোন সময় তুমি বর্ডার ক্রস করেছো একটু আগে কালে আসছি তো তখন কি করে এলাকার লোকরানি ধরেছে না কে ধরেছে ওই ওনারাই এলাকার সাড়া ছিল তোমার নাম কি বলেছো জয় কুমার দেব বাবার নাম কাজল দেব বয়স কত হবে তোমার 27 তুমি কি করেন हाके नुगुइ माखना बांग्लादेशी रक बुसुक बुरुं का फाइ दं बंगनि जे रिलेटेड बंगनि जे जाति गोष्ठी रक अजागाव दं बर आमाबो मालायनि फायो तै गोबांमा जे बंगनि प्रसेस दं माने आमो हाके जे त्रिपुराओ आमते हैतेबो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट फाइ दंमानो जों आमो सावैमिया जे मानजागो अजागाव हाइके चिनि तिप्रा सारक जे जों नुगुइ दंमानि बांग्लादेशी रक बांग्लादेश रक तम खलाइजागे दंमानि जे चिनि तिप्रा सा हाके जे इंडिजिनियस रक आजागाव तम खलाइजागे दं चिटागं हिल ट्रेगो जे बंगनि आजागाव माइनरिटी नि थांमानि बागे हाइके त्रिपुराबो बतिंगो आमो बेलेखिनो वानसुना नांका तिप्रा सारक हाइके थानजा खलाइए आमोनो तुइ जे सामुं खलाइनो नांका जे बांग्लादेश रक खलाइजाग दंमानि हाइके तै जेहेतु फ्यूचर आमते हाइ खलाइजागे आंना तै तिप्रा सारक थानजा खलाइए आमनो तै क्राक खाइ जे सामुं खलाइनो नांका त्रिपुरा हाजो कुबिको हाइके जोंबो बेलेखिनो खा खामजाग जे बांग्लादेश आमते हाइ नुगमानि जिचिनि इंडिजिनियस तिप्रा सा नि बादे चाकमा मारमा जे तै अन्य गुबुननि जे ट्राइब दंना र आमते हाइ खलाइजागे दंमानि आजागाव हाइके आमनो तैनो चिनि बुबाग्रा संरबो सानै दङ जे आजागानि जे चिटागं हिल ट्रेक दंमानि जे आगिनि जे कुमिला रक दंमानि आमो इंडिया बाय तुब खाकाय जे भारत सरकार हाइके तमनि बागे वानसुगि दं आम साइमिया बेलेखिनो जानाय हाके नंनि बाहिमा दं जे अ कक सामानि कुबिदने एरें कमेनि बिसिनतिके शहर मानो हाके तिनेन बिराम सुनो हामबाय खुलुमका।